चाइल्डलाइन से प्राप्त सूचना के आधार पर धर्मनगर उपमंडल शासक कार्यालय के डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रेट डीसीएम जीनियस देव वर्मा ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक नाबालिग लड़की की शादी को रोक दिया। शिकायत के अनुसार धर्मनगर उपमंडल के कदमतला थाना अंतर्गत इच्छाई लालछड़ा गांव की एक लड़की की शादी उसके 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले कराने की तैयारी की जा रही थी। सूचना मिलते ही डीसीएम जीनियस देव वर्मा कदमतला पुलिस इच्छाई लालछड़ा गांव के प्रधान तथा स्थानीय ग्रामीणों के साथ लड़की के घर पहुंचे। मौके पर लड़की के जन्म से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें उसकी उम्र 17 वर्ष 11 माह 19 दिन पाई गई। इसके बाद लड़की के परिवार से विस्तार से बातचीत की गई। चर्चा के उपरांत परिवार से लिखित आश्वासन लिया गया कि लड़की के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले किसी भी स्थिति में उसका विवाह नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार लड़की की शादी कदमतला के फूलबड़ी गांव निवासी दिवंगत अब्दुल हक के पुत्र आलम हुसैन के साथ तय की गई थी। प्रशासन, पुलिस, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के समय पर हस्तक्षेप से इस नाबालिग विवाह को पूरी तरह रोका जा सका। प्रशासन की इस सराहनीय पहल से क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है और लोगों द्वारा इसकी प्रशंसा की जा रही है। डीडी रिपोर्ट, हेडलाइंस टुडे। আজকে আমরা একটা খবর পাইছি চাইল্ড ম্যারেজের পশ্চিম ইসাইলাল ছড়াতে যে এখানে একটা চাইল্ড ম্যারেজ চলতেছে। ওই ব্যাপারে আমরা এখানে এসেছি। ওই এখানে এসে আমরা কাগজপত্র দেখেছি। আজকে একটা বিয়ে আসলো এখানে। মেয়ের বয়স হয়েছিল 17 বছর 11 মাস 19 দিন। তো আর কয়েকদিন আগে বাকি 18 বছর হইতে। আর ছেলের বয়স 22 বছর, মেজর হয়ে গেছে। তো একটা এখানে আমরা সবাই কদমতলা পুলিশ থেকে আসছে, চাইল্ড লাইনের পুলিশ, চাইল্ড লাইনের লোক, এরপরে ইসাইলাল সরের প্রধান সাহেব আছে, এরপরে এখানের গ্রামবাসীরা যারা আছে এখানে তাদের সামনে একটা অঙ্গীকার লেখা হয়েছে যে তারা মেয়েরা যাতে 18 বছর হওয়ার পরেই এই বিয়েতে তারা দেবে। আপনারা কি মেয়ের বাসায় এসেছিলেন? হ্যাঁ, মেয়ের বাসায় আমরা মেয়ের বাসাতে আসছিলাম, ওই পশ্চিম ইসাইলাল ছড়া। আর ছেলের বাসাটা কোন জায়গাতে স্যার? ছেলের বাসা ফুলবাড়ি। ফুলবাড়ি। তো ছেলের বাসার ছেলের বাবার নাম বা ছেলের নাম কি? হ্যাঁ, ছেলের বাবা বা ছেলের নাম? ছেলের নাম আলম হুসেন, বাবার নাম লেট আব্দুল হক ফুলবাড়ি। আর মেয়ের বাবার নাম? মেয়ের বাবার নাম কামাল উদ্দিন। মেয়ের নাম? মেয়ের নাম হুসনা বেগম। ওকে।